Turn on the light. Light लगाओ. Switch on the light. Light लगाओ. Turn off the light. Light बंद करो. Switch off the light. Light बंद करो. Turn up the fan. पंखा तेज करो. Turn down the fan. पंखा आहिस्ता करो. Turn up the TV. टीवी की आवाज तेज करो. Turn down the TV. टीवी की आवाज को आहिस्ता करो. Don't argue. बहस मत करो. Consult your doctor. अपने डॉक्टर से मशवरा करो. Try again. दोबारा कोशिश करो. Reply. जवाब दो. Calm down. पुरसुकून हो जाओ. Take it easy. आराम से या नरमी से काम लो. Shake hands. हाथ मिलाओ. Turn right. दाएं मोड़ो. Turn left. बाएं मोड़ो. Talk to me. मुझसे बात करो. Answer my question. मेरे सवाल का जवाब दो. और इसके साथ ही अपने मेंटोर सर जमशेद अहमद बंगश को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।